हाय फ्रेंड्स मु देवी प्रसाद आपण मानक वेलकम करछि मो न्यू ब्लॉग रे। आज मु आछि ललितगिरी म्यूजियम को जोटा कि हमर कटक डिस्ट्रिक्ट रे पडुछि। आसंतु देखिए आम म्यूजियम रे कोन अछि कोन नाही। इंट्रो स्टार्ट करियो आगु जाई लाइक मारो मु जगी जो बेकी गले लाइक मारले वीडियो स्टार्ट करियो तमे लेट करो याडू लेट हो मोर के जीवनी मारलो। हां हो अरे बबलू इंट्रो बजा रे। एटा रहिबो पार्किंग एरिया। म्यूजियम के एंट्री करिया राइट साइड रे रहिबो टिकट काउंटर जोटा कि पर पर्सन पड़छि 20 टंका। जदि 10 पर्यंत अछन 10 पर्यंत फ्री एंट्री मिली गला। एटा होछि फर्स्ट एंट्री। पछरे बर्तन आमे आसिले एंट्री एंट्री कले भितर को सेपटे काम भी चली। चलो देखिए भितर कौन अच्छी म्यूजियम तैयारी सब यही ललितगिरी विषय लेखा भी है इंग्लिश हिंदी ओडिया। ये म्यूजियम टा नुआ है तमाकू मुक्त क्षेत्र। आ भीतर अच्छे आम बुद्धदेवंकर दांत बहुत किसी जिनस अच्छी भीतर देखला भाया जिनस। भीतर को तो कैमेरा अलाउ ना ना निश्चय भीतरटा देखा दे था तार आसत देखते भीतरटा भीतर को कैमेरा अलाउ ना बाहर देख आउटसाइड आ जुआड़ देख जंगल साइड रे बसिया ये सब घास हो बर्तमान पागटा मेघुआ अच्छी से बर्तमान लोक पूरा कम अच्छा ये प्रायतः लोक गहली हुए सेपट गोटे अच्छे बौद्ध विहार 2 ये गोटे खोला चली बाहर नुआ नुआ ये रास्ता कि जावाक पड़ो ये आगू गला सब बौद्ध विहार सब अच्छी यहीटा बिहार 1 आगे यहाँ घर टाइप व्यवहार कर ये सब माटी तलू खोड़ा हो बाहरी से पटू आसला ये अच्छी बर्तमान यहाँ बुली सारे कौन ये सब अच्छी आ ठीक अच्छे बर्तमान यहाँ सारिकी सेपटे गोटे देखा से पट को जीवा यपटे गोटे रोचे यहाँ हूँ बिहार 4 आगे अच्छे 3 से जो गोटे बिहार एटा भी गोटे अच्छी से भाया सामने गोटे भांगी बुद्धदेवंकर स्टैचू ध्यान मुद्रार आखपाखे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ सेपट गोटे अच्छी जो देखा 9टा भाया कोठरी अच्छी यही टाइप कौन होता तो मुझे कहीपरि बट अच्छी कोठरी या गोटे एंट्रीटा ये भी सही भाया घर ये भी से सब रूम टाइप गोटे अच्छी चलो स्तूप कॉम्प्लेक्स
এইভাবে ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କୁହା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଢ଼ା ସରୁଥିଲା ସେମାନେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ତୂପ ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି। ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଓର୍। ବହୁତ ସ୍ତୂପ ଅଛି ଏଠି, ସବୁ ଖୋଳା ହେଇକି ବାହାରିଛି। এইভଳିଆ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଳିତଗିରି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ କିଛି ଏମିତି ହିଁ ଅଛି। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନୂଆ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଆସିଛି, ସେଠି ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଅଫସୋସ୍ ଏଠି ଆସିଲେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ଏଇଟା ଏବେ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ତା ଭିତର, ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା। ଆମେ ସେପଟେ ତଳୁ ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପରକୁ ରାସ୍ତା। ପୁରା ଉପରକୁ ପାହାଚ ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯେ, ପୁରା ଉପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍ତୂପ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଠି ସୁନା ହାଣ୍ଡି ଝୁଲୁଛି, ବଟ୍ ସେଟା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଏଟା ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଯିଏ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ସମାଧିପୀଠ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲି କ'ଣ, ସେଠି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନା ହାଣ୍ଡି ଝୁଲୁଛି। ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ସେଟା ଛୋଟବେଳେ କିଏ କେତେ କ'ଣ କହୁଛି ଜାଣିଥିବ ସବୁ ଆଉ। ତ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଏମିତି କଞ୍ଜୁସି କ'ଣ କରୁଛ କି? ହଁ, କରିଦେବ ତୁମ ପାଇଁ ଫ୍ରି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ହେବ, ବୁଝାଉଛି କି? ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।